Hello and welcome, I am Sajad and you're watching Kashmir News Service. Earlier we were seeing a passive response from the candidates in Ghaziabad area. Now it is gaining momentum in Ghaziabad. Till now almost 6 candidates have filed their nomination, and at the moment left side I have an independent candidate with me who has just recently filed his nomination as an independent candidate from Ghaziabad territorial constituency. So we will just ask him what made him, what forced him to file his candidature, what forced him to try his luck in this constituency. We will just go him and ask him couple of questions. Parvez Saab, thank you talking to Kashmir News Service. First I would like to ask you what pushed Parvez Saab, what forced Parvez Saab to contest as an independent candidate, what pushed him to jump into politics? I will hold it for you. Very good, sir. This is a very important question. Actually, the innocence of the people of our Ghaziabad forced and constrained me to join politics. I would like to Kashmir. Sir, यहाँ पर क्या मसला हुआ? We are going to contest this election as DDC. ये डेवलपमेंट काउंसिल है. हमें गाजियाबाद में डेवलपमेंट पिछले बरसों से हम वोट देते आ रहे हैं पॉलिटिशियंस को. डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट है कहाँ? लुक एट योर रोड. वो देखो, वहाँ पर रोड की तरफ देखो, इसकी खस्ताल देखो. वो यार ये तो मार्केट है. इस वक्त हम मार्केट में है, ब्लॉक है ये. यहाँ पर अगर जो पॉलिटिशियंस आज वोट मांगने आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको शर्म नहीं आती है. बिल्कुल सही. नहीं, सच्ची बात है कि नहीं है? अगर डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट है कहाँ? सॉरी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू. आप कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट अब तक नहीं हो रही, अब परवेज साहब आ रहे हैं, तो क्या कैसे आप भरोसा दिलाएं कि अब आगे होगी? यस सर, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, लेट्स टॉक ऑफ कॉलेज, डिग्री कॉलेज हमारे गाजियाबाद में होना चाहिए था. ये डिग्री कॉलेज गाजियाबाद डिजर्व भी करता था, बट अनफॉर्चुनेटली इस डिग्री कॉलेज को कहाँ ले जाया गया? नहीं सर, हम गाजियाबाद के लोग यहाँ पर हैं, आप लोग मुझे बताओ, जवाब दो. ये इस डिग्री कॉलेज को कहाँ ले जाएगा? बरसों से हम वोट डालते आ रहे हैं, पिछले 40 सालों से हम वोट डालते आ रहे हैं. अस्पतालों की हालत देखिए. हम यहाँ पर हमारा प्राइमरी सेंटर है इधर करालगुंड में. करालगुंड हॉस्पिटल की हालत ऐसी है, अगर किसी बच्चे को स्टिच लग जाएगी तो ये स्टिच नहीं दे पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनके पास फैसिलिटी नहीं है. मेरे भाई को सिंपल सा इंजेक्शन एक करना था, उन्होंने कहा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास हमें वायरस हो जाएगी. वो यानी इनके पास बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है. आज तक हमारे पॉलिटिशियन ने किया क्या? दैट इज़ वाई यही वजह है कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया. अब ये जुल्म मैं ख़त्म करना चाहता हूँ. अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की. मुझे ये मासूमियत, लोगों की मासूमियत. हम आपसे जानना चाहिए कि मतलब आप लोगों का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि जो पिछले जो लोग इन्होंने धोखा किया है, अब परवेज साहब आ रहे हैं, तो कैसे आप लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे कि परवेज साहब जो आएगा वो सच में एक चेंज लाएगा? इसके लिए आप कैसे लोगों को ये, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए. देखिए सर, आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकते हो. मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं. पिछले रिकॉर्ड को देखकर व्हाट आई हैव गिवन टू दिस सोसाइटी, मैंने आज तक दिया क्या इस सोसाइटी को? और आज पहली बार इसमें डेवलपमेंट काम के लिए मैं आ रहा हूँ, और क्यों नहीं करूँगा? आज तक जब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, इतना भरोसा किया, मैंने लोगों को कुछ दिया. आज तक मैंने कुछ लोगों, लेकिन दूसरे तरीके से मैंने लोगों को कुछ दिया, और आज मैं लोगों को कुछ और देना चाहता हूँ. लाइक हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? अश वुचान इम तारन मामूली स्रेह गसा, अश गसा पावर. श्रेष्ठ गसा रूद पेमुत कि श्रेष्ठ गुमुत, अ पावर. तो आप तक मुझे ये बताओ, ये जो पॉलिटिशियंस आज वोट मांगने जा रहे, चलो आई एम न्यू इन द फील्ड, ठीक है सर, लेकिन जो पॉलिटिशियंस पिछले 40 सालों से वोट लेते जा रहे हैं, तो किया क्या उन्होंने? कुछ नहीं किया क्या? आप मुझे बताओ, जवाब दो सर. आप लोग जवाब दो. आज तक किया क्या उन्होंने? हमारे डेवलपमेंट है कहाँ? अब मैं बताऊंगा, मैं असेंबली में जाऊंगा, उसके लिए हमारा इंजीनियर रशीद साहब है. ही इज़ ए ग्रेट लीडर. लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो डेवलपमेंट गाजियाबाद में है ही नहीं. So Parvez Saab, you are a founder of an institution, a teacher. You doesn't have any experience in politics, and now you are going to against the people who are part of political parties. You have candidate from Alliance, you have candidate from Awami Ittihad Party. So isn't it a big challenge for you? Do you We have nominated their forms here. We have fill up their forms here. उनके साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आज लोग बेदार हो चुके हैं, लोग आज समझदार हो चुके हैं. अब हम वो बेवकूफ़ नहीं है. ऐसे जाते थे, नारे लगाए हमने, तो वोट डाल दिया,
آج لوگوں کو چاہیے ڈیولپمنٹ، اور یہ جو پوسٹ جس پوسٹ کے لیے ہم کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کونسل کا پوسٹ ہے. ہمیں قاضی آباد میں ڈیولپمنٹ چاہیے. نہیں دو گے ڈونٹ وری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ الیکٹ کرو گے ایک تو وہ لٹریٹ ہونا چاہیے، ہی شوڈ بی ویل ایجوکیٹڈ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس قاضی آباد کا ہونا چاہیے تاکہ اس قاضی آباد میں ڈیولپمنٹ ہوگی. اور میں وعدہ کرتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کے، اپنے قاضی آباد کے لوگوں کے ساتھ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ایک تو ہمارا ہیلتھ سیکٹر آگے ہونا چاہیے. میں اس قاضی آباد کو ماڈل قاضی آباد بنانا چاہتا ہوں. یہ ماڈل ہونا چاہیے. پھر کیا فائدہ ہو اگر میں آ گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں باقی لوگوں کی طرح ایسے ہی وعدے دیتا رہوں گا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پرویز صاحب ایلیگیشنز یہ بھی کہ پرویز صاحب پہلے ہی پولیٹکس میں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو اسی لیے اس نے ایک ادارہ کھڑا کیا تھا کہ اس کی کمیونیکیشن، اس کی جو کنیکشنز وہ بڑھ جائے، تو آخر میں وہ ایک ٹریپ سا کھڑا کرے جس سے لوگوں کو وہ پھنسا سکے اور پولیٹکس میں کود جائے. سر یو آر رائٹ. میں آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. بچپن سے میرا یہ شوق تھا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں بائی ون وے اور بائی ادر وے. آج تک میں نے جو انسٹیٹیوشن سٹارٹ کیا ہے، یا میں کوچنگ سینٹر چلا رہا تھا، آپ بھی میرے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہو، میں ٹیچر تھا. It was my responsibility to provide quality education to the people, to the small kids of the vicinity. یہ میری، اور آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ مجھے پریشان کرتی ہے. آپ دیکھو ہم سے اچھا ہے وہ جو وہاں پر وہ شاپ کیپر جو پریزیڈنٹ ہے، اس نے بہت بار آواز اٹھائی ہماری مارکیٹ میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، ہماری مارکیٹ میں وہ فیسلٹی نہیں. تب یہ پولیٹیشینس کہاں تھے؟ آج ہم نعرے لگائیں گے. سر آپ مجھے جواب دو، تب وہ پولیٹیشینس کہاں تھے؟ ان بیچاروں کا کسی نے سنا کیوں نہیں؟ So before I اسی لیے میں conclude کہنا this چاہتا ہوں، conversation, would you like to share any special message for your people, supporters? میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو، اگر آپ مجھے بہتر سمجھتے ہو، ڈی ڈی سی یعنی یہ ڈیولپمنٹ کا، یہ کوئی میں نے پہلے بھی کہا